Nami brass. Unsa man na siya. Kay puno ko din. Oh yes. Kanang butanganan sa sabon. Oh, sige. Ja. Släpper skruvar. Ja. Okay. Den andra är svart och den också. Det kunde gått vara lite mindre då, men det ser ut som att det är mindre. Det så på rätt länge stora så på stora då. Ja. Ja. Komichi kusta di. Den kostar 99. Pila? 99 kronor. 99. Okay. Ya, palitan na. Sige na. Ito kan da chupa no. Det var halvvägs så stor då. Jag vill ha det i halva. Men på den så uppe går helt upp där på ta för taket så. Jag tänkte på att en lava så kunna såpa på. Ja, okay. Jag lika brukar såpa, jag brukar det sån. O sige na, ipalitan Okay ni. na? Okay ra, daghan nagyaw-yaw. Uy, pang sabaag yun. Ito kong bana, uy. Ay, tara. Tara, nakitaan. Sana siyang paliton. Ya, kalita itido. Unsay mo gipangita? Ha, unsa man na siya? Kay puno ko din no. Jag ska ha dessa. Aba, mo na yung gustong paliton. Okay, sige, pangita diha. Så ska jag stänga vatten. Okay. Sige, pangita diha na diha tanan. Paita diri oy. Wala may kay mga tindira. Wala gusto akong ba na mangutana ba? Na siya pangutana niya, wala may mga tindira kay sa Tordi maron. Gamay ra kay ang mga trabahanti. Kay mga trabahanti diri sa department store. Asa man yung mga tindira diri oy? Wala gyud. Tindira diri guys. Sa diri atong lilion. Wala lang gapoy mga tindira gatindog. Asa man ning mga tindira diri karon oy. Yeah. Adto na mis kuan laing tindahan kay walay tindira diri da mangutana akong bana. Jag tror jag tar väck den dagen för jag skulle tänka bli mindre, han är så stor den där. Ja, okay. Ja. Ja. Jag har nog en hel sak, men det är lätt. Tyckte jag var billigare och det. Ang bana kay gusto siya gamay kay dako ra kuno na. Atong tan-awon be. Yeah. Yeah, gibalik sa kumbana kay gusto siya gamay ani dako raman. Gusto siya gamay. Dili na paliton. Wa kay mga tindira karong adlaw kay Saturday. Gusto kong ba na mangutana na siya pangutana ba niya wala may mga kaluoy gabalik-balik in town. Wala lagi mga tindira. Kay Saturday karon. Bye bye guys. Thank you for watching guys.